салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. ҳисоби 4-3 дар даври нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо. ташаккур ба Манчестер Сити ва Реал Мадрид барои бозии беҳтарини сол. дар ин даври мусобиқа дастаҳои мазкур консерти ҳақиқиро барои тамошобинон ба саҳна гузоштанд ва ҳатто ҳисоби баскетболиро ки ҳеҷ кас интизориашро надошт ба миён оварданду мухлисоне ки чипта харида дохили майдон шуданд бо рӯҳияи болида аз он ҷо рафтанд. ҳар касе имшаб хоб нарафта бозӣ тамошо кард, фикр мекунам аз ин кори кардааш пушаймон нест. имшаб бозии ҳақиқӣ буд. дар ду голи дар 10 дақиқаи аввали бозӣ задаи Манчестер Реал Мадрид боз ҳам ба баргашт бовар дошту гӯё ки чизе рух надодааст, ҳамон гуна муборизаро идома дод. ин аз дастаи бузург будани Реал бори дигар дарак дод. онҳо таслим намешаванд. инро Пеп Гвардиола медонад. барои ҳамин асабӣ мешуд ки боз голи зиёдтар занед. инҳо дастаҳои англисӣ нестанд. инҳо гаразмониҳо ном доранд ва аз дил хоҳ ҳисоб гулугиратон мекунанд. бачаҳо бовар накарданд ва натиҷаашро диданд. Манчестер Сити бо он ки бозии аз лиҳози тактикӣ бартару беҳтарро аз Мадрид нишон дод, вале Реал дар ҳамин вазъияти зиёди вақт бетӯбмонӣ ба 4 голи Сити бо 3 гол ҷавоб дод ва ҳисоби бозӣ умедворкунанда аст ва барои Реал фоҷиа шудан наметавонад. Карим Бензема роҳи тӯби тиллоиро тай мекунад ва ҳамчун бозингари дастони таърих исми худро бо ҳарфҳои зарин навиштан дорад. дар чунин бозии ҳассос аввалин муждаи баргаштро ӯ овард ва Зинченко назди ӯ чун мактаббачае ҳатто ба пои чапи фаронсавӣ халал расонида натавонист. голе аз пеналти задааш алоҳида таъриф мехоҳад. дар чунин бозии ҳассос ки 4-2 ҳисоби бозӣ аст, Карим Бензема аз услуби Паненко дар пеналтизанӣ истифода мебарад. ҳалолашон буд, наметарсанд. бозингарони Сити дар майдони худ мисли гурги гушна буданд. Кевин Де Брюйне ва Риад Маҳрез ба истилоҳ воқеан гений ҳастанд. ҳамин қадар ба дастаи шоҳона фишор оварданд ки баъзан ба мадридиҳо ҳаво барои нафаскашӣ намерасид. хулас Реал Мадрид ва Манчестер Сити аз ҳисоби шумораи голҳои бозӣ рекорди таърихии Лигаи Чемпионҳоро нав карданд. 7 гол дар як бозӣ. соли 2018 дар вохӯрии Ливерпул ва Рома ба миён омада буд ки он вақт Ливерпул дастаи итолиёвиро бо ҳисоби 5-2 шикаст дода буд. як бори дигар соли 1995 дастаи Аякс Баварияро бо чунин ҳисоб шикаст дода буд. дигар нест. Пеп Гвардиола дар таърихи мураббигии худ бори 12 аст ки дастаи Реалро шикаст медиҳад. ҳамин қадар ӯ танҳо дастаҳои Бёрнли ва Арсеналро мағлуб кардааст. барои ин мураббии ин бозӣ сеюмин ғолибияти пайҳам муқобили Реал ба ҳисоб меравад. дар умри худ ӯ 20 маротиба бо дастаи шоҳона рӯбарӯ шудааст ки аз ин 12 маротиба ғолиб, 4 маротиба мусовӣ ва 4 маротибаи дигар мағлуб шудааст. аз ин бармеояд ки ӯ таҷрибаи шикаст додани Реалро дорад. баъди соли 2019 Реал аввалин бор аст ки дар Лигаи Чемпионҳо ба дарвозаи худ 4 гол мехӯрад. умуман дар ҳамин мавсим ин бори дуюм аст ки Реал ба дарвозаи худ 4 гол сар медиҳад. Карим Бензема бо 2 голи задааш имшаб лидерии рӯйхати нишонзанҳои Лигаи Чемпионҳоро ишғол кард ва дар ҳисоби ӯ аллакай 14 гол аст ки баъди ӯ Роберт Левандовски бо 13 гол меистад. хулас Левандовски дигар шонс надорад. фақат факту далелҳо ҷониби Каримако ҳаракат доранд. баъзан ҳангоми тамошои бозӣ фаромӯш кардам ки ин даври нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо аст. гӯё як консерти хушҳол ва шодмонкунанда буд. махсусан баъди голи чорум ки дар лабони Бензема ханда пайдо шуд. мисле ки мегуфт боз гол заданд, хайр ҳеҷ гап не, бозӣ мекунем. футбол не як карнавали бразилӣ. вале бояд иқрор шавем ки имшаб бахт зиёдтар барои Реал хандид. бо ҳисоби бузург торумор мешуданд. мо мухлисон дар мавриди ин бозӣ андешаҳои мухталиф дорем. барои касе писанд омад ва барои каси дигар ягон аҳамият надошт. ман дар қатори он мухлисоне ҳастам ки ин бозиро беҳтарин бозии мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо эътироф кардам. ҳарчанд ба ҳеҷ аз ин дастаҳо ҳаводорӣ намекунам. акнун биёед бибинем ки худи ин дастаҳо нисбати ин бозӣ ва бозии оянда чӣ андешаҳо доранд. барои ман аҷиб шарҳи худи Пеп Гвардиола ва Карим Бензема аст ки маҳз ҳардуи онҳо чӣ мегуфта бошанд.
پپ گواردیولا از بازی بچه‌هایش راضی است ولی از نتیجه بازی نه. او اقرار هم شد که از رئال میترسد. او گفته است که ما مادرید میرویم و با سبک خود بازی میکنیم. این دسته رو رئال میگویند و آنها یراق بهترین رو در خط حمله دارند. نسبت بازی خود همین رو گفتنی هم که وقتی شما مربی هستید و میبینید که شاگردانتون خوب بازی میکنند دیگر حساب بازی اهمیت ندارد، حتی اگر مرحله نیم نهایی لیگ چمپیونها باشد. البته که خرسند میشوی وقتی غلبه میکنی، هرچند حساب 8-0 از این دیده زورتر است. با چنین حساب میشود در سیاره مشتری و مرس دست یابی، ولی مقابل رئال مادرید عادتا با چنین حساب غلبه کردن غیر امکان است، گفته است پپ گواردیولا. کارلو آنچلوتی در شرحش نسبت بازی قائل شد که در خط دفاع مشکلات زیادی داشتند و گفت که در بازی آینده محافظت بهترین کلید برآمدن به فینال خواهد بود. ما مقابل یکی از بهترین دسته‌های دنیایی بازی کردیم، هرچند زیادی وقت بدون توپ موندیم ولی توانستیم که مبارزه بریم. قهرمان اساسی دیدار کریم بنزما که با جان مرده رئال در این بازی جان الهیده زم کرد، اندیشه آن را دارد که شکست خوردن همه وقت بد است، چون ما همیشه در فکر غلبه در لیگ چمپیونها هستیم. مهم این است که در جنگ ما هیچگاه یراق خود را به زمین نمیمونیم، ما تا آخرین نفس مبارزه میبریم. در سانتیاگو برنابئو با مخلصان زیاد نیاز داریم. ما یگان معجزه‌کاری و سحرگری کردنی نیستیم، فقط غلبه. این است مقصد ما، گفته است کریم بنزما. اندیشه من این است که اگر رئال منچستر سیتی را گذارد به فینال میرود. بیاید کمتر کریم بنزما را تعریف کنیم. او حالا شاه مسابقه لیگ چمپیون‌های امسال است. دیروز با اسلوب پاننکو دوبل کرد و با رکورد بزرگ تاریخی کریستیانو رونالدو نزدیک می‌شود. کریم بنزما سلسله در لیگ چمپیون‌ها گلزنی‌هایش را ادامه می‌دهد و محض با شرافت او رئال با منچستر سیتی در دور نیم نهایی لیگ چمپیون‌ها بازی می‌کند. در عموم بگیریم در قسم اول کریم بنزما از همه فوتبالبازان در میدان بوده کمتر توپ را رسیده است، 20 مرتبه. تنها از او کم وینیسیوس جونیور بود که در قسم اول پایش 12 مرتبه به توپ رسید. در قسم دوم باشد او با اسلوب پاننکو که بعضا دروازه‌بان‌ها با آسانی آن را میگیرند پنالتی زد. با چنین اصول وقت گل میزنه که دیرد از خود پور است و یا حساب بازی 5-0 به فایده تو است. انا برای چی رئال دسته بزرگ است، نمیترسند. چی خیلی معقول است همون خیلی بازی میکنند. وینیسیوس جونیور خود به خود هر گونه با اصلاح فینت ها میکند. کورتوا توپ را در نزد 8 بازیگر حریف با میلیتائو میدهد. مودریچ در میان 4 نفر توپ را این طرف و اون طرف با خود میبرد. خلاص رئال ده. کریم بنزما چگونه گفتم با 14 گل بهترین بازیگر لیگ چمپیون‌ها شد و با اون نزدیک از بازیگران شانسدار تنها محمد صلاح با 8 گل است. بنزما در روی خط بهترین نشانزن‌های تاریخ لیگ چمپیون‌ها از پس لیواندوفسکی، رونالدو و مسی نزدیک می‌شود. روبرت هالو 86 گل دارد و بنزما 85 گل جمع کرده است. رونالدو 140 گل و مسی 126 گل. بنزما تنها در سال 2022 21 گل زده است. در یک موسم باشد او دارای 42 گل در 41 بازی است و او اولین بار است در یک موسم جمع 40 گل میزند. لیگ چمپیون‌ها عشق الهیده فرانسوی است. او در 5 بازی اخیر در 4 تاش گل میزند که در 2 تاش خطری کرده بود. بار دیگر تکرار میکنیم که کریم در 5 بازی مرحله پلی آف الکی 9 گل زده است که رکورد با کریستیانو رونالدو تعلق دارد و پرتغالی در این مرحله 10 گل به ثمر رسانیده است. بنزما امکان شکستن این رکورد را دارد. اگر کریم بنزما غالب شود و صاحب توپ طلایی گردد، پس در 3 سال اخیر اولین بار مراسم جایزه سپاری توپ طلایی از روی عدالت برگزار می شود. با همین تمام، تا دیدار، خیر.